Let's vibe, oke. Yo Yarlup, thank you. Aduh, aku udah low nih. Aduh, anjim. Aduh, bentar nih. Capsule aku lepas lagi semua. Satu, dua, tiga. 4. FN di mana? Alt di mana? 5 6 7 8. Aduh, aku belum buy. 9, ada 10 keycaps ya guys total hari ini. Aduh, 9 dah. Lah siapa? Aduh, Phoenix dapet cuy. Ngeselin banget.